आउ हॉस्पिटल माने कहउचंती जे वर्तमान आमे इटा गोटे रखिछु नियम हेई परिबने आमे दबुनु इटा गोटे गुरुतर अपराध आउ ह्यूमन राइट भायोलेशन तो या विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिया पई मु वर्तमान भाबुची आउ समस्त स्वर उत्तोलन करिया कथा माने क्षमा करिए मते पब्लिक फिगर कहले मते लागे जे ने गोटे आमे सुनंतु मोर निज छवि चमकेवार लक्ष्य नाही जो माने कहउचंती जे भाई नियम जानिनी राजदीप वीडियो कला ठीक अछि माने रोगी सेवा ब्याहत न हो सेटा समस्त जानी चंदी आमे ता भितरे पार्टी करिया को चाहुनु 22 तारिख दिन भौणी एडमिट हेतिले हाईटेक हॉस्पिटल रे 22 तारिख परे 22 23 24 तीन दिन बीती गला किंतु तांकर माने स्वास्थ्य अवस्था उन्नत हवा बदल रे अवनति आड़कू गला माने तांकर जो पेन होउथला हिप जॉइंट रे से पेन टा कमेवा पई से माने देले गोटे पेन किलर हाई पावर पेन किलर जोतरे तांकर गैस फॉर्मेशन होई से आ खाई पालेनी बांती बांती करी करी एकदम अवस्था खराब होला राती सारा सी कहले मो छाती कोन होउची तो नॉर्मली छाती कोन होउची कहले गोटे भय पसिबो मन रे तो से भय पसिया जुगु मु टिके चाहिली जे काहा को कहि करी टिके बेटर ट्रीटमेंट जेमदी हेई परियो से पर्यंत एई सब मो मुंडे रे पसि नथला जे हॉस्पिटल रे असुविधा हबो कोन इवन हाईटेक को जीवा पाई मु आरंभरू बिणे मना करतली घर पाख बोली से जीवा को चाहले तापर जेतले आमे चेष्टा कलु तांकर कनेक्ट करिया पाई मैनेजमेंट को मोर ज्योति प्रकाश पंडा जे तांकर अछंती एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रे तांकर सहित बहुत पुराना रिलेशन थिला मु 7-8 वर्ष हो कांटेक्ट रे नथिली किंतु मु फोन कला परे से रेस्पोंड कले कहले मु टिके व्यस्त अछि बारे आ आपन को मते व्हाट्सएप रे डिटेल्स दियंदो भौणी घर तो मु व्हाट्सएप रे जतले डिटेल्स देबा पय भौणी को डिटेल्स मागिले बिणे को पाखरे डिटेल्स किछि नाही सेइठु मो माइंड को स्ट्राइक कला जे डिटेल्स नाही केमिति हॉस्पिटल रे मैं एडमिट होउछु 3 दिन ऑलरेडी हे गलानी माने वी आर नॉट हैविंग ए सिंगल डॉक्यूमेंटल एविडेंस इटा गोटे अजब कथा एई जिनसटा को प्राय मते बहुत लोक कहलेनी जे आपण इटा कोनोसे हॉस्पिटल दउ नांती तो आपण जानि नांती नियम कानून आपण गोटे अजथा क्लेम टे करूचंदी तो मु ओडिसा रो समस्त जनसाधारण को सरकार को ह्यूमन राइट कमिशन को समस्त को पचारिबा को चाहूची जहा भी नियम कानून अछि सेटा रोगी आउ जो माने प्रकृत रे सेवा पाइबा पई आसुचंदी हॉस्पिटल को तांको पई अछि ना हॉस्पिटल रो स्वार्थ रे अछि यार लॉजिकल येटा मु काई पाई परनी लॉजिकली आपण कोंतु मु गोटे रोगी मोर आर्थिक अवस्था जहा भी थाउ मोर अधिकार अछि मु जाईगिरी मोर कोन चिकित्सा चलीची मोर को डॉक्टर देखुचंती मु केते नंबर बेड रे अछि मु हॉस्पिटल को केते बेले एंट्री कली से सबुर प्रमाण मो पाखरे रहिबा आवश्यक जदी नाही आउ हॉस्पिटल माने कहउचंती जे वर्तमान आमे इटा गोटे रखिछु नियम हेई परिबने आमे दबुनु इटा गोटे गुरुतर अपराध आउ ह्यूमन राइट भायोलेशन तो या विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिया पई मु वर्तमान भाबुची आउ समस्त स्वर उत्तोलन करिया कथा जदि मु एकुटिया थांती बोधवे मु भाबी थांती नाही से धक्का फका मारिले मते बैग फैग छड़ेले मोबाइल ने की डिलीट करले वीडियो ठीक अछि जाईची से बहुत बड़ लोक पैसा वाला ठीक अछि केई तो जाननांदी साइलेंट ही रहि जिवा जेहेतु एते लोकंकर से माने असुविधा करिसंदी आपण कमेंट सेक्शन को जाई पढंतु माने सरकार आउ प्रशासन ए माने पढुचंदी कि नाही मु जानि ने लोकंकर व्यथा आउ लोकंकर एई सब जो कमेंट्स से माने देखुचंदी कि नाही मु जानि ने किंतु सेही गुडा को जदी देखि कि एक्शन न नेबे आउ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होबनी ताले एटा गोटे बहुत बड़ अन्याय हबो आउ आकु ना लोक सहिबे ना मु सहिबी मु आगरु भाबुतली जे एटा मोर समस्या किंतु वर्तमान मु भाबुची एटा मोर खाली समस्या न एटा गोटे ओडिसा रे स्वास्थ्य सेवार समस्या तेणु या पई मु पछु को हटिबी नाही आदु आउ जो माने सोशल साइट माध्यम रे मो सहित जोड़ी हेचंती आ मोर दुख को बुझीचंती
ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ମତେ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଭଳିଆ ଫାଇଟ୍ କେବେ କରିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଫାଇଟ୍। ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ସତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲିଗାଲ ଫାଇଟ୍ଟା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ 15 ଦିନ କି ମାସେକରେ ହବନି। ତ ସବୁ ଫୋରମ ଯୋଉ ଫୋରମରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବା ଲିଗାଲି, ତ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିକରି ଆମେ ସେ ସବୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ୟା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ାଯିବ, ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ମୋଟେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବୁ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ବି ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବୁ ନାହିଁ। ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବୁ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ମୁଁ ବେଶ ସକ୍ଷମ। ଆଉ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଆପଣ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଷ୍ଟିମୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ନାଇଁ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମତେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର କହିଲେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ନିଜ ଛବି ଚମକେଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମତେ ଆଉ 4 ଧକ୍କା କିଏ ମାରୁ ପଛେ, ଭାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରିଦିଅ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଲୋକଙ୍କର, ଏଟା ଗୁରୁତର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ନିୟମ ଜାଣିନି ରାଜଦୀପ ଭିଡିଓ କଲା, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ ନ ହଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଭିତରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଭିଡେନ୍ସ ନଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନେଲୁ। ଆମେ ଭିଡିଓ କରିବା ସଉକରେ ଯାଇନଥିଲୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବେନି। ମୋ ଘରକୁ ଜଣେ ଯାଇ ଚୋରି କରିବ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଚୋରକୁ ମୁଁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲି, ସେଠି ମତେ ଆପଣ ବହୁତ ଦୋଷୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଗଜପତ୍ର କିଛି ଦେଲେନି, ମୁଁ ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିଦେଲି। ମତେ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମତେ ଫାଶୀ ଲଗେଇଦେଲେ ବି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଏଇ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର सोशल साइट रे प्रेजेंस सेमती किछि नाही। गोटे यूट्यूब चैनल थिला, ता देरे एमती खुशी रे कोन वीडियो पकाउतलु। से समाज सेवा बहुत लोकप्रिय हवा, से सब फेवर रे मु मोटे नुह। मु मोटे समाज सेवी नुह, मु मोटे लोकप्रियता चाहेनी। मु लुचिगिरी ऑफिस रे बसे, मो ऑफिस काम करे, मो बाटरे मु अछि। किंतु एई सब समस्या लोकंकर जो अछि, मते बाड़ेई चंती, तार गोटे माने दुख मो भीतर अछि, नियाती अछि। से माने जदि ताकू न बुझिबे, तार फल से मानकु भगवान देबे, मोर सितिर किछि कहबार नाही। किंतु लोकंक समस्या आईनगत उपाय रे हमकु बुझिया को पड़िबो, ता छडा आ किछि उपाय नाही। मिली भगत चली से समस्या दिन को दिन बढ़िबो, कमिबो ही नाही। ये गोटे मौका जे मो सामने रे जिंसटा आसीची, आ एते लोक एकाठी हेइचंदी, तेणु समस्तक सहयोग दरकार यार समाधान पाए। प्रत्येक घर हस्पिटाल एमती बढ़िया लगी, प्रत्येक दिन बद क्या टंका नदेले छुआ को देखा जाऊनी, अनेक प्रत्येक घर मेडिकल चलती बद समस्ते पैसा पिपासु हो जाती, अन्य कि देखुना। एमती दिन को दिन बढ़ी चली गोटे पेंडेमिक भाई, साधारण लोक केमती डॉक्टर को द्वितीय भगवान कह जाए, से को विश्वास आसे गोटे मेडिकल को नहीं, डाक्तर को द्वितीय भगवान कह जाए सेटा ठीक कथा। मेडिकल साइंस जी बढ़ी, लोकंकर जीवन हानि से कमी, आउ डाक्तर माने तांकर सेवा जोगैकरी बहुत लोकंक जीवन बचाउछन्ति। डाक्तर माननको इतरे दोष आमे दउनु। दोष होची आपनकर सिस्टम, आपन कोन बनैछन्ति। दोष खाली हाईटेक मेडिकल रो नुह। स्वास्थ्य सेवा रे वर्तमान ओडिसा रे कोन चली, एटा काकू कहिया को बाकी नाही। गोटे छोट छुआ जन्म होईची, ता बापा मांगर कोन माने स्नेह कोन तांको भितरे होउथिबो, आपण जदि पिला पाखु छाड़िबेन ताकू देखावा पाए। आपण जदि कहबे जे एतिकी पैसा देले हबो, ताकू पाटी खोली कि झगड़ा करिया को पड़िबो, तो ई सब माने गुरुतर अपराध ना। तो या पई निश्चित सरकार गाइडलाइन आनिबा कथा, हॉस्पिटल रे सुधार आसीबा कथा नियम कानून रे। जस्टिस पई केते लढिबा लागुच आपण जस्टिस मिलिबो। मु तो शुणु, मो विरुद्ध रे जो एफआईआर से माने दैचंदी, तार कोनोसी माने से माने किछि मते जोगाजोग करनांती से विषय रे, कि मु फॉर्मली सेटा को जानिनी।
ଓରାଲି ସେ ମତେ ଥରେ ଖାଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଟା ଦେଇଛୁ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମୋର କନସର୍ନ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନଉନାହାନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲିଗାଲ ଓପିନିଅନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଉଛୁ। ସେଇ ଲିଗାଲ ଓପିନିଅନ ଫଳରେ ଯାହା ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମେ କରିବୁ, ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଁ କହିବିନି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲଟି ତ ନିହାତି ତାର ରେପୁଟେସନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖରାପ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ପୂର୍ବତନ ଜଣେ ଏମଏଲଏ, ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଜେଡିର ବଳରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଆପଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଆଉ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ଶୁଣୁନି, କିଛି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ରହୁଛି କି ତାଙ୍କ ଉପରେ? ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ କେବେ ବି ଦଳ ସହିତ ପାଖାପାଖି ବି ଯାଏନି, କୌଣସି ଦଳର ପାଖ ମାଡ଼େନି। ହଁ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜନୀତିରେ, ସେମାନେ ତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ବୁଝିବା କଥା, ବେଶୀ ଦରଦି ହେବା କଥା। ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ବେଶୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ନା। ଆମେ ତ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜ କାମରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ କମିଗଲାଣି, ନହେଲେ ଏଇସବୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ସିଏ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ମୁଁ ତ ଯାଇକିରି ନମସ୍କାର କରିବି। ମୋର କଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ମୁଁ ତ କେବେ ମିଶିନି ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମିତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେନି, ମତେ ବାଡାବାଡି କଲେ। ତ ସିଏ ଯଦି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ରାଜଦୀପ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳିଆ ହବ, ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ଆମର ସେମିତି ନିୟମ ରଖିବୁନି ଆମେ। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ କଲେ ଆପଣ, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ? ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା ଆପଣ ନେଇ ଆସିଲେ? ନାଇଁ, ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କହିବା ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜରେ 60% ଟିକେ କମ ହେଇଛି। ଝାମେଲା ଫାମେଲା ଦେଖିକି ସିଏ ଆହୁରି କମେଇ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୋ ଦେହ ଠିକ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ପଳେଇବା ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ଏଇ ବଡ ବଡ କୋଠା ଦେଖିକିରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ଛୋଟ କ୍ଲିନିକ ଯୋଉଠି ବେଟର ସେବା ମିଳିବ, ଆମ କଥା ରହିବ, ଆମେ ପ୍ରତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ, ଆଉ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିକିରି କରିପାରିବୁ, ସେଇଠିକି ଆମେ ଯିବୁ।